এখানে আমি ডাল मैंने थोड़ा सा फूल गोभी जो है गोभी जो कॉलीफ्लावर हम कहते हैं उस पोटैटो और ये दोनों ही मिक्स करके थोड़ा सा काटा है। थोड़ा बहुत सिंपल एक तड़का बनाएंगे, हो जाएगा। এবার আমি এখানে কি করব কত হ্যাঁ এখানে আমি এখন ভাঙবে না পানি দিব। সুন্দর সুন্দর খুব সুন্দর। এইটা একটা, তারপরে আরো একটা দিব। আরো একটা দিই, তারপরে আমি দিব কি কত 20, 21, 22, 24, 25, 26, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,